बहुत आमार पोलिंग बुथत बीजेपीर एमएलए बीजेपीर कैंडिडेट और बीजेपीर नेता गुंडाई मिली बहुत रैगिंग करिছে तार ऊपर आमी एटिया कमप्लेन दिसो आमार रिटार्निंग अफिसारक और यार एटा कपि आमी दिल्लीर जोंतो आमार चीफ इलेक्शन कमिशनर ताक पठाइছো एटा कपि आमी गुवाहाटी आमार जोंतो जनता भवनत আছে स्टेट इलेक्शन अफिस तातो पठाइছো तात आपनारा देखा पाइছে जे लिस्टखन आपनालोक मैं दी दिम तात अति बहुत गिटा सेंटर 33टा सेंटरत रेगिंग चलिছে रेगिंग चलोवात तात नेतृत्वत लैছিলে नगाँव विधायक रूपक शर्मा डांगरिया तार पिছত आमार ब्रह्मपुर विधायक जितु गोस्वामी डांगरिया और अतितকৈ दुख लगা कथा जे कैंडिडेट जने निजे आमार कांग्रेसर जोनखिनि आमार एजेंट आसिल पुलिंग एजेंट तेओलोक प्रहार करिছে तात केमेरात आपनालोके न्यूजत देखा पाइছে जे बहुत भिडिओ एटा भाइरल होइছে तार पिছত आमार एजेंटर ऊपर जेनेके प्रहार करिছে और जेनेके रेगिंग करिले तार उपरितो आमार जोनखिनि प्रशासনৰ ওপৰতো আমি आमार जोनটো বিশ্বাসটো হেৰাইছো एसपीर ऊपर हेराइছো पुलिसर ऊपर हेराइছো तार पिছত आमी आमार डीसी ऊपर हेराइছো एडमिनिस्ट्रेशনৰ ऊपर हेराइছো সেই কাৰণে আমি নিজৰ যোনটো জাস্টিসৰ কাৰণে আমি এটা কমপ্লেইন দিব আইছো आमार नगाँवर जोंतो आमार 88 सामग्री एलएसी रिटार्निंग अफिसारक काश्यप डांगरियाक एखिनि दी आमार जे रिपुलिंग है 33टा पुलिंग स्टेशनत रिपुलिंगर आमी दाबी जनाइছো आमी बारम्बार मैं कैंडिडेट हिसाबेও मैं बारम्बार जेतिया आमी गम पाइছো जे अमुकटो सेंटरत होय আছে आमी डायरेक्ट नम्बरटो लिखि पेला आमी तार सेक्टर अफिसारक फोन करूँ तार पिছত आमार इलेक्शन अफिसारक फोन करूँ एसपीक फोन करूँ एसपीए तो आमार नेता रकिबुल हुसैन डांगरियार नम्बरटोए ब्लक लिस्ट राखि थৈ दिছে जोंतो रिंगो নহয় तार पिছত आमी डीसीक फोन करूँ तेओलोके एकदम लेहेमिया भावे एटा रिप्लाई दिए जोंतो एजन डीसी और एसपीर एटो रिप्लाई हब नोवारे और मैं अफिशियल कैंडिडेट है आमार प्रधान विरोधी दल कांग्रेसर ते एनेके एटा रिप्लाई दियातो आमी भाल पोৱা নাই आमिও तेओलोকৰ ওপৰত आमी पुलिस अबजार्भारत आमी दिसिलो तार पिছত डीसी ওপৰতো এতিয়া आमी आस्था हेराइছো সেই কাৰণে আমি নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰতে আমি আস্থাটো ৰাখি আমি এই কমপ্লেইনটো দি আইছো আসলে প্ৰশাসনে একপক্ষীয়ভাৱে কাম কৰিছে নেকি একপক্ষ হয় আমি বহুত জায়গা দেখা পাইছো মানে আমাৰ নেতা কৰ্মী জনে ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰে ইমান যে কাণ্ড হৈছে তাত আপোনালোকে দেখা পাব যে প্ৰথম যদি ক'বাত জিতু গোস্বামী গুচি যায় তাৰ পিছত অলপ দেৰি পিছতে এসপিৰ গাড়ীখন আহে হেতু কি এদিন দুদিন হ'ব পাৰে সদায় কেনেকৈ হ'ব পাৰে আৰু আমাৰ এজন সালফা সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া ক'লে হেতু ভুল হ'ব তেওঁ সালফা হয় এতিয়া আকৌ আলফালৰ পৰিণত হৈছে তেওঁলোকে তেনেকৈ দাবী ধমকি দিয়ে এতিয়া আমাক কৈছে যে আমাৰ যোৱাকালি আমাৰ এজনো বিধায়ক লৈ পেলাই মই আৰু আমাৰ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া আমি নিজে তাত ভোটাৰ হয় আমি নিজে ঘূৰি ফুৰিছো আমাৰ লগত কোনো লৰা নাই আমাৰ পিএছৰ বাহিৰে আমি কাকো লোৱা নাই কালি তাৰ পিছত কেনেকৈ ভোটাৰ নোহোৱাকৈ रूपक शर्मा ऋतु गोस्वामी सुरेश बरा और हांगू पांगू केनेके सामग्री विधानसभा समष्टि विभिन्न भोटिंग सेंटर केनेके प्रवेश कर पारिছে और मैं जो सेंटर प्रवेश कर कैंडिडेट हिसाब से मैं पिएसओ गीटा मैं बाहर थৈ গৈছো तार पिছত आपनालोके দেখা হৈছে जो कैंडिडेट डिप्लु रंजन शर्मा केनेके प्रहार करिছে एटु कि मानवता है नेকি হ'ব পাৰে যে আমি বেলেগ পাৰ্টিৰ হ'ব পাৰো কিন্তু প্ৰথমতে মানৱতাটো আহে এনেকে प्रहार কৰি পেলাই এনেকে ইলেকশন জিকিব নোৱাৰে আপোনালোকে দেখাব 23 তাৰিখে আমি জিকিম ইয়াত কোনো তানজিল হুছেইন বা কংগ্ৰেছ নিজিকে ইয়াত মানৱতা জিকিব আৰু সামগ্ৰী জিকিব এটো 2001 চনৰ পৰা এটো পৰম্পৰা 2001 চনৰ পৰা যেতিয়া মোৰ দেউতা বা আমাৰ সামগ্ৰীৰ নেতা ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া যেতিয়া নিৰ্বাচনত উঠিছিল 2001 চনৰ পৰা এই নিৰ্বাচনৰ পিছদিনাই ভোট গণনা আগতে একদম বম ফুটাই একদম পুৰা পটকা চটকা ফুটাই একদম পুৰা উল্লক মানক বনায় কিন্তু যেতিয়া ৰিজাল্ট হয় তাত কংগ্ৰেছ জিকে